Magandang araw po, Pugay. Nais ko lamang po ipakita yung 8 moves strike. Isa sa ikis, banda-ibanda, slash, at saka left and right thrust. Yan, dahan-dahan natin. Yan. Dahan-dahan. Yan. Yan. Bilisan natin. Ganito yung pagbilisan. Yan. Madali lang sundan yan. Basta tignan nyo lang. Okay, sa tagilid. Tignan natin sa tagilid. Okay. Ikis. Banda-ibanda. Slash. Left and right. Ay, pass. Okay, ganyan po pagka mabilis. Tagiliran. So, yun lamang po. Sana nakuha ninyo. Pugay. Salamat.